magbantay ta na mga kaigsuonan kay kinaiya na sa kritiko ni Kristo. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw, mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsuonan, kini si Brother Romel Cabag. Ang akong channel, mga kaigsuonan, mao ang pagtukbil sa matuoran dias balaang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nakita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsuonan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o mga kasing-kasing may tungod sa pagtulunan sa balaang kasulatan o sa simbahan. Hi, hello mga kaigsuonan, mayong adlaw na sa abgatong tanan. Mga kaigsuonan, magbantay ta, meaning mga kaigsuonan na to karon, labi na ning mga SDA, no? Di lang mga SDA, apil ni mga nitoy hakaw nga mga sikta karon. Walay lain nilang trabaho kundi punay og panaway sa mga Katoliko nga matud pa nila ang mga Katoliko kuno mga palahubog, mga bisyoso. Gilaras nila. Unsa ako naman lang ming dili mainom, sama na ako di mo ko mainom, no? Kay kung makasimhot lang ko bahos bino, mahubog naman ko, no? Mainom ko nagdagan na kay nang isa ka siyat, mamula na kay kung nang kay allergy man ko. Pero Katoliko ko. Pero gilaras man nila nga basta Katoliko palahubog, bisyoso. Alo, oy kayo mianing sama na ako nga di mo inom, no? Pero mga kaigsuonan, magbantay tanan nila kay kana day nga kinaiya na sa kritiko ni Jesucristo. Kung basahon na to ang San Mateo kapitulo 11 bersikulo 19, si Jesucristo giingnan sa iyang mga kritiko og palahubog, no? Giingnan si Jesucristo nga palahubog sa iyang mga kritiko. Busa kining kinaiya sa mga SDA ug mga tuyhakong mga sikta nga kanunay sigig pasangit o nanaway sa simbahan sa mga Katoliko nga mga palahubog ug bisyoso, kinaiya na sa mga kritiko ni Jesucristo. Busa di ta magpadala na niya magsuunan o magbantay ta na. Wa man ta mag-ingon nga promote tag bisyo, nag-promote ta og inom kundi ato lang patinaw nga dili tanang Katoliko mga palahubog ug wa po tudlo sa simbahan Katoliko nga maghubog-hubog ta, no? Magbisyo ta, wa nagitudlo simbahan Katoliko. Pero gilaras nila hasta kitang mga dili mainom og dili mga bisyoso, gilaras nila basta Katoliko bisyoso palahubog. Magbantay ta na mga kaigsuonan kay kinaiya na sa kritiko ni Jesucristo. Kana lang.